Merci beaucoup Zikiri Nuhun Doumbia qui faut qu'il wali nyumando nin dongele a nyogoma da a nyogontena da anga foli biye Zikiri Nuhun Doumbia ye cheba munu fosa da ka cheba munu majamu ambi faut qu'il wali nyumando sogel kokala maiga asimi ambu faut qu'il wali nyumando olu de Mali segi aka souveraineté kono ka Mali segi a dambe kono molobali ateke Mali kono ambe asimi fo ka wali nyumando ka sogel fo ka wali nyumando ewa ambe sanunu ko molobali fenfen tumbe ka ke Mali la grâce à asimi sogel kokala maiga uya kunta ka bo Malika molobali ateke awna tuguni ewa Mali togo be jiya be da kono hari odo minye ya famia bala Afrique Sud a kube fe ou ka président ka ke asimi nyogonye kube fe ya famia bala Mali ka bonya Afrique du Sud ou bora ka tagamake ko bibina ko Mali masake ou ka foli be Mali masake ko jiabe kanga Mali masake o bonya anga foli be Afrique Sud ku fo ku wali nyumando ne balmo ka an kanu bagaw fo surtout mo munu be anga vidéo ka aimer ka commenter ka partager anga foli beleba bawye zeska mete ki fo ki wali nyumando diko adamanga foli bo bela jele mo fen fen be kena kono ka betu fo ame nyogon bolo fo saya anye min toro fo ama min toro fo en tout cas on a ensemble mo tay maliko ine ambe nyogon bolo Abdoulaye Samake ki fo ki wali nyumando senga bali ni na bali on a ensemble ka bela jele fo bon ne ne reterke de nya fonko odon terke min tumbe ka bon marla ni anga polisu ya senga aéroport la ale de fle kanani ni nduluki nye ani ni njala mugo nye kana diabo antise ni siri chogola ben de cerveau nous de bise ni siri chogola ya famia bala mais antise ni siri chogola bo anani ni ani ni nduluki ka bon Mali la ya famia bala terke mi fonko Mali aéroport la wu la segi ale de nanani ne ka dia no yi Madi Jawara anga foli belebele babayi ala kanto nyogonye ala kanante nyogona voilà ka bela jelen fo anga ton no la vérité kene tinya kene no présenter tanti jena bay ka fo ka wali nyondo jena sugudugo ango Mali banya mogo ka fo ka wali nyondo Nasra Sako ka fo Matu Jawara ani mogo fenfen be hakirna kelena ka bela jelen fo ka nere tanti fo depuis Amérique no tanti Maimouna Kamara ka fo ka wali nyondo ka antanti fo Amérique no ya famille bala comment s'appelle ententi fo Amérique noye tanti Kajatu Sakone ka fo ka wali nyumando ibe nga foli bele babi amenyorombolo voilà ne balmo ansigi kun oye kodamade ya famille bala minye asimi abe bara menabi amena ndado olaka wala odon asimi bola ka kuma mi fo akobena mizirita mo munu nute balola ani mɔgɔ mun ye dɔ b'u si la faso nafolo bɛ ka suru kun ye nɔ an bɛ an da don o la k'o walawala n'an bɔra yen nɔ an bɛ kuma Rasbati Sakoba ale ba ka wolo kɛra fu ye ale kɛra faso kumasoluden ye an bɛ fila bila a ko kɔrɔ a sabanan ni ta ma janya Maliki Konate an bɛ fila bila ale fana ko kɔrɔ ka tɛmɛ n'an sen fila ye i y'a faamuya bala mais yanni an ka taa ɲɛfɛ an bɛ docteur Fɔnba fo docteur Fɔnba an b'a fo ka wali ɲuman dɔn ne balimaw ne ça veut dire que n ye ko caman ta ka ɲɛsin Fɔnba ma ka taa ça veut dire que ŋaniya dɔw tun bɛ n na quoi n taara fɔ Fɔnba ye quoi k'an jigi d'a kan walahi a ye n jigi fa wa a donna n jigi kɔrɔ an bɛ Fɔnba fo ka wali ɲuman dɔn docteur Fɔnba anw ka dugu forage ko filɛ nin ye Bagunu Ɲamɛ ne sera Fɔnba de ma n ye vidéo de kɛ k'a di Fɔnba ma n ko a ka taa yira an ka ɲɛmɔgɔw la Bagunu bɛ nin lahalaya in na Bagunu bɛ nin gɛlɛya in kɔnɔ sirako bɛ an na minɔgɔ bɛ an na i y'a faamuya b'a la foyi tɛ an bolo n y'a di Fɔnba de ma Fɔnba taara n'a ye a sera a se yɔrɔ la Bagunu ye ji sɔrɔ bi hali bi an bɛ i y'a faamuya b'a la ka Fɔnba fo ka wali ɲuman dɔn min ye aéroport fana ta ye Mali aéroport i y'a faamuya b'a la honorable Fɔnba a ɲa fɔ y'a faamuya b'a la ci sera a seyɔrɔ la ni ala n'a kɛra sɔnna Maliden bɛɛ lajɛlen bɛna lafiya Mali aéroport la sɛgɛsɛgɛliw bɛna daminɛ bin bɛ ka kɛ mɔgɔw kan o baara ninnu bɛɛ bɛna daminɛ ni ala n'a kɛra sɔnna a ko y'a faamuya b'a la an ka ɲɛmɔgɔw y'a ta en sérieux min bɛ ka kɛ Mali aéroport la bi an ka tungaranke minnu bɛ taa Maliden minnu bɛ taa sɛgɛn lafiɲɛbɔ la n'u bɛ ka tɔɔrɔ n'u bɛ ka sɛgɛn ye
alhamdulillah ni ci bila ka taa di an ka ɲɛmɔgɔw ma wa u y'a ko ta ba la sɛgɛsɛgɛliw bɛna kɛ kɔlɔsiliw bɛna kɛ Mali aéroport la à partir de depuis y'a faamuya b'a la mercredi tɛmɛnen depuis n ye vidéo kɛ don min na k'an ka ɲɛmɔgɔw wele k'a f'u ye ka fɔnba wele ka mɔgɔ caman wele ka ci f'u ye ci sera a ser'o la ci sera aéroport yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ma Mali aéroport ɲɛmɔgɔ ma bin bɛ ka kɛ maliyɛnw kan ye maliyɛnw bɛ ka sɛgɛn ye maliyɛnw ka nafolo bɛ ka minɛ o la mɔgɔ min ye ne wele a ka ca ba na si a bɛɛ ko k'a sɛgɛnna a bɛɛ ko ka u segintɔla u tagatɔla kumakan jugu bɛ f'u ma u bɛ ça veut dire que u bɛ bagabaga k'u ka wari minɛ hali u yɛrɛ ka i y'a faamuya b'a la titre de séjour u bɛ dɔw lajɔ k'u bagabaga k'u ta tɛ u bɛ ɲininka wari la a dɔw yɛrɛ bɛ ɲininka ko sike ko passe navigo b'i bolo ni i bɛ terrain ta ni passe navigo min ye métro e ni ala na kɛ cɛ Mali la tellement que u bɛ mɔgɔw bagabaga ka bin mɔgɔw kan u bɛ ɲininka passe navigo la u bɛ ɲininka aide médicale la bilahi mɔgɔw sɔrɔla ka nin bɛɛ fɔ ne ye métro tɛ Mali kɔnɔ ye TGV tɛ yen foyi tɛ yen mais an ka polisiw ça veut dire que Mali aéroport u bɛ ala minɛ ka mɔgɔw bagabaga u bɛ ɲininka nin bɛɛ la mun kosɔn nafolo mɔgɔ min mana siran dɔrɔn bɛ wari d'u ma ko passe navigo e ni ala na kɛra cɛ depuis quand e ni ala na kɛra cɛ depuis quand ko e médical Mali la mais c'est décevant ah bɛɛ lajɛlen bɛna lafiya ci sera an ka ɲɛmɔgɔ ma u ka ɲɛmɔgɔba min yɛrɛ bɛ aéroport la ah fana ko k'a bɛna nin ko in kɔlɔsili sɛgɛsɛgɛli i y'a faamuya b'a la ka malidenw bɛ se ka lafiya cogo min na k'a bɛna baara kɛ o kan an b'a fɔ ko alhamdulillah ka fɔ n b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ne balimaw n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye Asimi Koyita Sogɛli Kokola Mayiga o bɛ baara la bi Mali kɔnɔ a ka bon hakili ma o don Asimi tun y'a fɔ ko mɔgɔ minnu si sera retraite ma n'o ye dɔ bɔ u si la ça veut dire n'o ye dɔ bɔ u si la o tɛ fɛ ka taa retraite la u ka to fonction kɔnɔ yen nɔ k'a to y'a faamuya b'a la climatiseur ni fɛnw kɔnɔ yen nɔ o tɛ fɛ ça veut dire que u si tɛmɛna retraite la a dɔw tagamatɔla u bɛ bo fara a dɔw tagamatɔla bɛ kusi de don a dɔw yɛrɛ tɛ yeli kɛ tuguni denmisɛnninw si sera baara ma mais cɛkɔrɔbaw tɛ ka place bila k'a bɛna mesure ta o ko la o ye mesure ta mɔgɔ 850 olu de y'u si falen nkalonfin kan olu de y'u si falen walasa u kana bɔ service kɔnɔ walasa u kana ça veut dire que u kana bɔ i y'a faamuya bala jɔyɔrɔba ninnu na quoi u kana bɔ jɔyɔrɔba ninnu na u y'u si falen mɔgɔ i jɔ mɛn na a sɛbɛnnen bɛ n bolo yan a ye hakɛ to 2 minutes faut que n k'a lajɛ n kana fili quoi voilà Asimi mesure ta o don a bɔra ka kuma ni bi cɛ sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ voilà mɔgɔ 850 ani 50 a bɛ hakɛ to mɔgɔ 850 ani 50 olu de minɛna yuruguyurugu la olu de minɛna nkalontigɛ la olu de minɛna y'a faamuya b'a la kalabanci denya la ka dɔ bɔ u si la pour que u kana fanga bila cogo min na cɛkɔrɔba dati bannenw u sen b'u sa dingɛ da la u denw wolola ka kalanbaw kɛ i y'a faamuya b'a la dɔnniyaba b'u la hɔrɔnya b'u la danbe b'u la mais cɛkɔrɔba ninnu tɛ fɛ ka place di olu ma o tɛ fɛ ka place di olu ma mɔgɔ 850 olu de y'u si falen n'a y'a sɔrɔ u si tun ye san 100 de u y'u si falen ka na fo san 50 la n'a y'a sɔrɔ u si tun ye san 80 de u y'u si falen ka na kɛ san 40 de ka dɔ b'u si la pour que u kana bɔ i y'a faamuya b'a la climatiseur kɔnɔ sarabaw joli kana dabila V8 ka don V8 kɔnɔ olu doni kana dabila i y'a faamuya b'a la ka to fanga la fo ka taa dugukolo meleke denmisɛnninw bɛ yoli la u tɛ baara la Asimi ye kuma fɔ ani bi cɛ même pas 3 jours i y'a faamuya b'a la bolo dara mɔgɔ 850 ani 50 o de ka olu de sɔrɔla fɔlɔ mɔgɔ minnu ye dɔ b'u si la olu de minɛna fɔlɔ mɔgɔ minnu ye dɔ b'u si la olu de yera fɔlɔ an bɛ Asimi fo ka waleɲuman dɔn ala kana jugu ntanya mais ala kana jugu se a la a nalen ni bi cɛ bilahi a ye misali yira anw na a nalen ni bi cɛ a ye baara kɛ Mali kɔnɔ a ka bon hakili ma an bɛ Asimi kɔ Mali ko de kosɔn wa an b'a dɛmɛ Mali ko de kosɔn
a faw ma se ka baara min kɛ ale yɛrɛ b'o k'o kɛ a mɔkɛw ma se ka baara min kɛ ale b'o k'o kɛ an bɛ Asimi fɔ Mali bɛ jɔ Mali bɛ diya malidenw bɛ lafiya Asimi tile la hami fila t'ale la dɛ hami kelen Mali ka basigi malidenw ka intérêt k'ale b'o de ɲini jamana bɛɛ b'i ka intérêt de défend Asimi an b'i kɔ fo saya n'i ma Ala bila Ala t'i bila n'i ma fantanw janfa fantanw t'i janfa i y'a faamuya b'a la n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ enseignant a bɛ fɔ mɔgɔ minnu ko enseignant tɛ dɔwɛrɛ dɛ école maître nka cɛ o wulila olu fana nɔfɛ ja ne ma n ko Mali tun cilen do quoi Mali tun cira de quoi o de la ni ne ye zonw ye ko Asimi ko Sogɛl tɛ se ka mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan ko Asimi tɛ ka mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan Asimi ye maliden bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Sogɛl ye maliden bɛɛ fara ɲɔgɔn kan mais zonw de tɛ don an ka fanga la tuguni zonw de kumakan filɛ nin ye ko Asimi ni Sogɛl ko dɛsɛra ka mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan mɔgɔw jumɛn zon minnu bɛ kɛnɛma olu de bɛ k'u yɛrɛ wele k'olu ye mɔgɔw ye mɔgɔ minnu kan ka faga mɔgɔ minnu kunkolo kan ka tigɛ mɔgɔ minnu kan ka taa jɔ poto la k'u bɛɛ kan tigɛ olu de bɛ panpan na komi tinɛni ko Sogɛl ni Asimi tɛ ka Sogɛl Asimi i bɛ taa Sikaso ko ninnu ka fanga bɛ cogo jumɛn bɛɛ b'a fɔ ko an b'u soutenir i bɛ taa lahara ko Sogɛl ni Asimi ka fanga bɛ cogo jumɛn bɛɛ b'a fɔ ko alhamdulillah waati min na an ka wari bulo kelen bɛ BCEAO kɔnɔ an yɛrɛ halala wari bulo kelen bɛ CEDEAO kɔnɔ an bɛ ka fitinin min sɔrɔ bilahi an bɛ ka fɛn caman kɛ n'o ye Mali kɔnɔ fitinin min bɛ ka sɔrɔ bi a tɛ ka suɲɛ a bɛ ka k'a kɛcogo la sɛgɛn ko ye hɛrɛ de ye an ka pasante sɔɔni sanction bɛna bɔ Mali kan an ka wari min bulo kelen bɛ i y'a faamuya b'a la BCEAO la o bɛ fɛnba dilan Mali kɔnɔ ka fara an ka impôt minnu bɛ ka sɔrɔ sisan faut que mɔgɔw k'o de bila u kunna quoi sanction de bɛ Mali kan gɛlɛya sugu dɔ bɛ yen nɔ olu tɛ se ka ɲɛnabɔ sisan an ka wari bulo kelen bɛ BCEAO kɔnɔ o tun kan ka baara minnu kɛ o wari tɛ ka sɔrɔ min kɛ olu baara ninnu tɛ se ka avancer cogo dɔ la olu baara ninnu tɛ se ka avancer cogo dɔ la an k'an pasante voilà ne balimaw enseignants mɔgɔ 400 olu de tɔgɔ bɛ lycée la ko u balolen don u bɛ ka denmisɛnninw kalan u ka ekɔlisow bɛ yen nɔ i y'a faamuya b'a la a donna ta bɔra ta mɔgɔ 400 o de tɔgɔ bɛ lycée la faso nafolo bɛ bɔ ka taa di olu ma mɔgɔ 400 enseignants mɔgɔ 400 olu de tɔgɔ bɛ lycée la k'a yira k'a fɔ k'u balolen don u ma sa i y'a faamuya b'a la u b'u ka baara la u ka baara ma jɔ foyi or k'a bɛɛ nkalonfin ça veut dire que su ani denw minnu ma wolo olu de tɔgɔ bɛ lycée la école maître minnu tɛ diɲɛ kɔnɔ o tɛ exiger mɔgɔ t'u fa dɔn mɔgɔ t'u ba dɔn mɔgɔ t'u bɔyɔrɔ dɔn olu de tɔgɔ bɛ lycée la faso nafolo bɛ ka bɔ i y'a faamuya b'a la faso jiginɛ kɔnɔ faso kɛsi kɔnɔ faso trésor kɔnɔ ka taa di faso zondenw ma ça veut dire que mɔgɔ 400 olu de yera fɔlɔ i y'a faamuya b'a la olu de ka dossier sɔrɔla fɔlɔ mɔgɔ 400 i y'a faamuya b'a la san kɔnɔ wari min bɛ bɔ ka taa di olu ma k'olu bɛ balo la k'a sɔrɔ o tɛ balo la ko olu b'u ka baara la k'a sɔrɔ u t'u ka baara la ça veut dire que u tɛ exiger yɛrɛ mais mɔgɔ dɔw de bɛ ka i y'a faamuya b'a la 1 milliard miliyari kelen ani miliyɔn 370 miliyɔn 300 miliyari kelen ani miliyɔn 370 miliyari kelen ani miliyari 370 o de bɛ ka bɔ i y'a faamuya b'a la faso trésor kɔnɔ san o san k'a bɛ taa di école maîtres ma école maîtres minnu yɛrɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ faso nafolo bɛ ka bɔ nin cogo la n'a fɔra ko ninnu ye Mali ci a dalilu filɛ nin ye ça veut dire que faso nafolo tun bɛ sonya cogo o cogo u y'a bɛɛ kalan kɛ ka i y'a faamuya b'a la ko stratégie ninnu k'olu bɛɛ bila sen kan kalo bɛ sa dɔrɔn faso nafolo bɛ bɔ k'a bɛ taa di école maître ma école maître minnu yɛrɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ t'u yɛrɛ dɔn foyi o tun bɛ faso nafolo sonya nin cogo la bon bi Asimi filɛ de ka wuli ka nin ko in sɛgɛsɛgɛ ka enquête kɛ nin ko in na miliyari kelen min tun bɛ ka taa fu zon ninnu tun bɛ ka miliyari kelen ani miliyɔn 37 min dun bi bi in na u bɛ mago joli ɲa Mali kɔnɔ a bɛ ji di mɔgɔ joli ma a bɛ kɛnɛya di mɔgɔ joli ma o de la ne y'a fɔ ko nin président ɲɔgɔn ma na diɲɛ kɔnɔ a ye nin kuma fɔ semaine passée
oni biche barakela wulila ube ku ka barake école maître kemenani o de yera folo de bara madame le yera folo école maître kemenani olu de togo yera lycée la ibe ka fanga kono ku bu ka barala ku massa ya famia bala ko école suka école se beto sebe ka école maître fou mɔgɔ minnu yɛrɛ batu la fatu la ma wolo dugukolo yɛrɛ ka mɔgɔ t'u dɔn foyi mais olu tɔgɔ tun bɛ lycée la wari bɛ taa bɔ an ka trésor kɔnɔ ko ni enseignant ninnu bɛ yen école maître ninnu bɛ yen o bɛ nin dugu la o bɛ nin dugu la ninnu ka ala o de la ne y'a fɔ Asimi ninnu ye peine de mort a b'an ka sariya kɔnɔ bilahi o ka segin k'a voter k'a valider mɔgɔ sen mana ye nin ko sugu la k'i minɛ k'i faga devant tout le monde n'o kɛra bɛɛ b'i tile bilahi n'o kɛra bilahi Mali bɛ jɔ mɔgɔ fɛn fɛn mana sɔrɔ nin ko sugu la n'a y'a sɔrɔ peine de mort b'anw ka sariya kɔnɔ k'a tigi minɛ ka taa faga mɔgɔ wɛrɛ tɛ nin kɛ tuguni cɛ jamana tɛ jɔ ten quoi i bɛ ne kɛ Mali président ye peine de mort bilahi n b'a la ɲɛnamaya quoi peine de mort n b'a la ɲɛnamaya mɔgɔ fɛn fɛn mana ye nin baara sugu la ka nkalon tigɛ ko ni école maître 400 k'o bɛ balo la k'u b'u ka baara la ko jamana k'u sara ka sɔrɔ u tɛ yen ni e minɛna nin ko sugu la peine de mort de kan ka boli e kan peine de mort k'i minɛ k'i fa faga k'i ba faga hali muso kɔnɔma ka i muso n'a den bɛɛ faga i siya yɛrɛ kana ye Mali kɔnɔ tuguni jamana bɛ jɔ nin cogo de la a n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ min tun ye kafiriden ye a n'a ye karisa fagatɔla ye ka karisa ta tiɲɛtɔla ye nin cogo la hali n'a y'a sɔrɔ a tigi tun bɛna sɔn jugudenya de ta ka ɲɛsin jamana ma n'a ye sari kɛ a tɔɲɔgɔn fagatɔ ye a b'a sɔn fali jagoya a bɛ kɛ hɔrɔn ye jagoya a bɛ baara kɛ tiɲɛ ka jagoya mɛ anw fɛ nin de tɛ yen mɛ cɛ a y'a kɛ ala kama Asimi aw bɛ ka baara kɛ dɛ mɛ peine de mort min bɛ peine de mort a y'a la ɲɛnamaya sinon ninnu y'an faga ayiwa nin ye école maître dɔrɔn de école maître dɔrɔn école maître yɛrɛ a bɛɛ ma ye fɔlɔ dɛ parce que baara daminɛna semaine passée kuna i y'a faamuya b'a la semaine passée ani bi cɛ aw yɛrɛ Asimi bɔra k'a fɔ o don ko Sogɛl ni a ka mɔgɔw k'u ye nin laɲini kɛ ko wuli ka kɛ nin baara in nɔfɛ o ni bi cɛ mɔgɔ 400 u taara sɔrɔ faso nafolo bɛ ka bɔ k'a bɛ taa di olu de ma mɛ a tɛ se olu ma a tɛ di olu ma faso nson de b'u dabiri o nafolo la k'a dun ka mɔgɔ fuw tɔgɔ sɛbɛn lisi kɔnɔ wari bɛ taa bɔ trésor kɔnɔ k'a bɛ taa di olu ma o de k'a tɛ di olu ma olu tɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ t'u yɔrɔ dɔn foyi o bɛ ji duguma o bɛ yiri sanfɛ mɔgɔ si t'a dɔn mɛ wari tun bɛ bɔ trésor kɔnɔ k'a kunu mɔgɔ mana minɛ nin baara la e ne balimaw mun de kan ka kɛ nin tigi la ka batard sauter wallahi mɔgɔ mana minɛ nin ko sugu la k'a faga ewa nin de bɛ Mali kɔnɔ de ani ne y'o mɔgɔ kelen ninnu ye panpan na Sogɛl man ɲi Asimi man ɲi mɔgɔ tɛ datigi bali da sago fɔli la sinon tɔɔrɔ min bɛ an kan e de y'a lase an ma an bɛ dingɛ min kɔnɔ e de y'an bila dingɛ kɔnɔ an bɛ lebu min kɔnɔ e de y'a lase an ma e kan ka kuma Mali kɔnɔ bi nin bɛɛ kɛra aw de tile la le temps de IBK mètre 400 olu tɛ foyi mɛ wari tun bɛ ka bɔ olu tɔgɔ la a ka bon hakili ma ayiwa nin ni sɔrɔdasiw tɛ kelen ye dɛ nin ye école maître dɔrɔn de ye sɔrɔdasi hakɛ min sara n'u bɛ k'a fɔ k'a bɛ balo la ka sɔrɔ a tɛ balo la olu ka sara bɛ don o fana ka ca banasi ye sɔrɔdasi hakɛ min sara ani sɔrɔdasi hakɛ min yɛrɛ ma wolo ni o y'olu tɔgɔ sɛbɛn lisi la le temps de Karim Keta tun ye ministre des finances ye waati min na sɔrɔdasiw hali n'a y'a sɔrɔ 1000 de sara mɛ o tɔgɔ bɛ lisi la a bɛ fɔ k'olu ma sa faso nafolo bɛ bɔ u yɛrɛ b'a dun u yɛrɛ b'a wari dun bi la ɲɛ kali ala la i bɛ ka tile la mun de kɛra o de la ni ne ye mɔgɔw ye ko kunu Mali kɔrɔ k'a ka fisa ni bi Mali kura ye olu mɔgɔ ninnu kan ka minɛ de k'u ju ci bi la k'olu bɛɛ minɛ k'u bɛɛ ju ci mɔgɔ fɛn fɛn b'a fɔ ko kunu Mali kɔrɔ k'a ka fisa ni bi ta ye olu bɛɛ kan ka minɛ de k'u bɛɛ ɲa mɔgɔden tigɛ parce que molobali denya don
kunu sɔrɔdasi fɛn fɛn sara a bɛ i bɛ kan na ka mɔgɔw ka lisi la k'u ma sa faso nafolo bɛ bɔ den min ma wolo u tɔgɔ bɛ lisi la k'u wolola k'u si bɛ san 18 na k'u donna sɔrɔdasiya la wari bɛ ka bɔ olu tɔgɔ la o k'olu tɛ yen mais olu bɛɛ ka sara tun bɛ ka di zow ma u b'a sɛbɛn lisi la dɔrɔn ko karisa ni karisa bɛ yen karisa ni karisa ma sa wari bɛ taa di trésorier ma trésorier yɛrɛ ye zon de ye Boubou Cissé de tun ye ministre des finances ye lisi bɛ taa d'a ma ale de b'a signé a t'a ɲɛɲini foyi parce que ale yɛrɛ bɛ dɔ sɔrɔ u b'a tila o ni ɲɔgɔn cɛ fantanw bɛ kɔngɔ la an baw bɛ ka sa an faw bɛ ka sa faso nafolo duncogo filɛ susɛti 7,000 nin bɛɛ kɛra Mali kɔnɔ susɛti 7,000 sɔrɔdasiw minnu sara sɔrɔdasiw minnu tɛ balo la a faso nafolo buruja cogo filɛ ala ka barika don Asimi na nin bɛɛ bɛna dabila wa sɛgɛsɛgɛ wulikajɔ bɛna kɛ nin bɛɛ nɔfɛ sɔrɔdasi fɛn fɛn i y'a faamuya b'a la n'u tun tɛ diɲɛ kɔnɔ n'u sara ni u wari tun bɛ ka bɔ n'u tɔgɔ ye sɛgɛsɛgɛli bɛna daminɛ mɔgɔ fɛn fɛn tun sara n'i tɛ balo la i y'a faamuya b'a la ani mɔgɔ fɛn fɛn ma wolo n'i tɔgɔ tun bɛ lisi la k'i wolola enquête bɛna kɛ ka nin bɛɛ supprimer wa mɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ nin ko in dugu ma a bɛɛ bɛ minɛ k'a bɛɛ ju don kaso la walima k'a bɛɛ minɛ k'a bɛɛ faga école-maître dɔrɔn école-maître yɛrɛ bɛɛ tɛ dɛ tile 3 in kɔnɔ sɛgɛsɛgɛli min kɛra bɛnna école-maître 400 de ma o 400 miliyari 1 ani miliyɔn 37 o de tun bɛ bɔ école-maître 400 in tɔgɔ la miliyari 1 ani miliyɔn 37 o bɛ ji di Baguni bɛɛ ma miliyari 1 bɛ ji di Baguni bɛɛ ma a bɛ dɔgɔtɔrɔso di Baguni bɛɛ ma a bɛ kɛnɛya di Baguni bɛɛ ma miliyari 1 wa o ye san joli kɛ nin na école-maître k'a fɔ k'u bɛ balo la k'u b'u ka baara la o bɛ nin dugu in na o bɛ nin dugu in na sɛgɛsɛgɛli taara kɛ o tɛ yen école-so yɛrɛ tɛ yen kuma ma se ko maître ka ye yen dugu yɛrɛ tɛ yen o bɛ dugu min yɛrɛ tɔgɔ fɔ i b'a sɔrɔ dugu yɛrɛ tɛ yen o dugu yɛrɛ tɛ Mali kɔnɔ mais ka dugu cité ka école-maître cité nin dugu in na o k'u tɛ yen faso nafolo tun bɛ ka bɔ ni olu tɔgɔ ye ka taa ci zow tɛgɛ kɔnɔ sungurubaw bɛ ta vewutiw bɛ san u denw bɛ kalan na Amérique u denw bɛ kalan na Faransi i y'a faamuya wala faso nafolo bɛ buruja o de banna bi o de juguya bɛ sen na Asimi ma ɲi Sogɛli ma ɲi o y'i kungo i bolo ye mais bɛɛ b'a dɔn ko bi ka fisa ni kunu ye bɛɛ b'a dɔn ko bi ka fisa ni kunu ye a mɔgɔ minnu b'a la Asimi ma ɲi Sogɛli ma ɲi foyi ma kɛ u tile la o y'i kungo i bolo ye anw kɔni bolo wa non ninnu ye baara kɛ Mali kɔnɔ depuis président nana i m'a kɛ kelen danbe b'u la o tɛ suɲɛni kɛ o tɛ faso nafolo dun o bɛ ka baara k'a kɛcogo la an ka impôt min bɛ ka d'u ma o bɛ ka k'a kɛcogo la alors toi tu veux quoi encore waati min na diɲɛ bɛɛ y'a kɔ don Mali la banque mondiale an ka nafolo bulo kelen bɛ yen mais Sikaso sirabaw bɛ ka dilan waati min na an ka nafolo bulo kelen bɛ banque mondiale la an yɛrɛ halala nafolo avion baw bɛ ka sa molobaliya tɛ ka kɛ an na tuguni Mali bonyanen don diɲɛ bɛɛ fɛ bi diɲɛ bɛɛ bɛ ka Mali bonya bi Mali tɔgɔ bɛ diɲɛ bɛɛ da kɔnɔ bi ka Mali segin a ka souveraineté kɔnɔ Asimi n'a ka mɔgɔw bɛɛ ma kɛ Ala fɛ bɛɛ tɛna kɛ Asimi fɛ bɛɛ tɛna kɛ Sogɛli fɛ mɔgɔ minnu fana tɛ Asimi fɛ o tɛ Sogɛli fɛ o y'olu ka droit ye mais u k'a bila u kun na o tɛ se Sogɛli la o tɛ se Asimi na o tɛ se i y'a faamuya b'a la fasoden ɲumanw la u bɛ kule kɔni wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ mais baara ɲumankɛla Ala t'a labila mɔgɔ si ye ka Mali segin a danbe kɔnɔ o kɛra walima o ma kɛ Mali bonyanen bɛ diɲɛ bɛɛ bolo bi o kɛra walima o ma kɛ kɛlɛkɛminɛnw sanna wa walima o ma san jadisuw bɛ ka faga walima o tɛ ka faga nin bɛɛ bɛ ka kɛ mais ko mɔgɔ minnu tun degen bɛ taa ɲini na ani surafɛn dun na olu tɛ k'u ta sɔrɔ bi Sogɛli tɛ wari di mɔgɔ ma Asimi tɛ wari di mɔgɔ ma Asimi tɛ bɛɛ ta ten kuma caya kun filɛ mais an bɛ dugawu kɛ
faso den jugu ye u y'an ko k'i tun ala k'a nɔgɔya ni Asimi tun man ɲi Sikaso tun tɛ kule k'u bɛ Asimi fɛ ni Asimi tun man ɲi Segukaw tɛ kule k'u bɛ Asimi fɛ ni Asimi tun man ɲi Kayikaw tɛ kule k'u bɛ Asimi fɛ ni Asimi tun man ɲi Faransikaw tɛ kule k'u bɛ Asimi fɛ n'i y'a ye mɔgɔw ko k'u b'a fɔ u ɲɛ bɛ fɛn dɔ de la fɛn dɔ de bɛ ka kɛ sinon maa tɛ kɛ maa fɛ gansan mɔgɔ tɛ tugu mɔgɔ kɔ gansan an bɛ ninnu dɛmɛ dɛ ni Maliko tun t'an t'u dɛmɛ o bɛ Maliko sira de kan wa an b'u dɛmɛ fo saya an tɛ ninnu labila an bɛ Asimi kɔ bi an b'a kɔ sini a ye baara min kɛ président ma kɛ Sogɛl ye baara min kɛ ministre ma kɛ an b'u kɔ dɛ e wa cɛ si se k'o bali i tɛ se ka n'an ka téléphone ta k'a bila poche kɔnɔ o bɛ baara labɛn a ka bɔ hakili ma nin fɛn fɛn filɛ fanga la depuis nana a mɔgɔ kelen tɛ min ye milliard de tourner a tɛ yen nin fɛn fɛn filɛ fanga la bi a cɛ kelen tɛ yen min ye milliard de tourner a tɛ yen a cɛ kelen tɛ yen i y'a faamuya b'a la min bɛ k'i denbaya i yɛrɛ ka denbaya tɔ k'u bila jɔyɔrɔ la a tɛ yen an b'o labila jɔn ye wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ n'i t'a fɔ o y'i kungo ye n'u ma baara kɛ o y'i kungo ye maliden fanba bɛɛ b'u kɔ bi wa ninnu bɛ baara la a ka bɔ hakili ma école maître 400 olu de tɔgɔ tun sɛbɛnnen bɛ IBK ni Bubu ni Karimu Keyita bolo ko u bɛ baara la Mali kɔnɔ k'a sɔrɔ u tɛ baara la k'a sɔrɔ u tɛ n yɛrɛ hadamadenw yɛrɛ tɛ mais ka tɔgɔ dɔw modifier ka école dɔw modifier ka dugu dɔw modifier école i y'a faamuya b'a la école maître 400 enseignant 400 olu de ça veut que sɛgɛsɛgɛli wulilen k'u na se ni bi cɛ olu de dalilu sɔrɔla fɔlɔ o de dalilu sɔrɔla fɔlɔ k'u na se ni bi cɛ wulikajɔ kɛra mɔgɔ 400 olu de sɔrɔla fɔlɔ miliyari 1 ani miliyɔn 37 de tun bɛ bɔ olu tɔgɔ la san o san ka taa di o ma o k'u tɛ yen u tɛ balo la foyi mɔgɔw yɛrɛ tɛ mais zonw ka sonyani kɛ cogo de ye nin ye mɔgɔ minnu tun ye zondenw ye olu ka wari bɛ bɔ nin cogo de la karisa bɛ nin dugu in na école maître don k'a sɔrɔ a tɛ yen nin dugu bɛ yan fɛ k'a sɔrɔ o dugu yɛrɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ faso nafolo bɛ bɔ nin cogo la mɔgɔ min bɛ o baara la bi k'o ka dabila n'i tɛ yen i tɛ yen de n'i tɛ yen wari tɛ se ka d'i ma ten Asimi ala ka barika don i la ala k'i mɛn an kɔrɔ ala ka ni jugu ntanya bɛ ala ka ni jugu se i la i bɛ baara min na bɛɛ ɲɛ b'a la aw kana aw kɔfilɛ dɛ a ye taa ni baara ye aw kana mɔgɔw lamɛn a ye taa ni baara ye nin tacogo de ka ɲi bɛɛ kana ta i y'a faamuya b'a la kumakan duman kana fɔ bɛɛ ye bɛɛ kana invité i y'a faamuya b'a la min tun bɛ kɛ kunu ni président sigira i y'a faamuya b'a la fo que ne kana sagona mɔgɔ di e ma e k'o ta ni président sigira fo que ne kana mɔgɔ di e ça veut dire o tɛ marche tuguni quoi ça marche plus o de tɛ marche tuguni o banna Mali kɔnɔ pewu min bɛ se min na o bɛ bila yen mais k'a fɔ ko président kana a ka ɲina jamana kɔnɔdenw kɔ an ka manipuler an ka don nin da fɛ an ka kɛ tan o banna Mali kɔnɔ o tɛ kɛ tuguni walahi bilahi suma n'aw b'i kun na hali ça veut dire hali ko o bɔ i kun na o tɛ passer tuguni ka président k'i ta ye ka ministre k'i ta ye ka député k'i ta ye ka jamana k'i ta ye o banna Mali kɔnɔ pewu Asimi aw bɛ ka taa cogo min na o de ka ɲi aw kana nin bila dɛ n'a ye nin bila dɔrɔn a ye tiɲɛ bila n'aw dun ye tiɲɛ bila Maliw b'a kɔfɛ n'a ye tiɲɛ bila Lebu b'a kɔfɛ a kana nin bila dɛ a ye jama in de lajɛ kɛmɛ o kɛmɛ sigila a kɛmɛ bɛɛ lajɛlen b'aw fɛ mɔgɔ minnu tɛ aw fɛ olu yɛrɛ tɛ mɔgɔw ye mɔgɔ t'olu jate mɔgɔ parce que olu minɛna nkalontigɛ la u minɛna fɛn bɛɛ la u minɛna sonyani na u minɛna janfa la u minɛna ko sugu bɛɛ la mɔgɔ min mana minɛ janfa la tɔgɔ jumɛn b'i la mɔgɔ min mana minɛ sonyani na tɔgɔ jumɛn b'i la e kɛra su ye e kɛra bɔnfu safo e kɛra jugusago den ye an tɛ e jate mɔgɔ ye tuguni y'a faamuya mɔgɔ minnu bɛ kule la bi an t'olu jate mɔgɔ yɛrɛ ye a mɔgɔ minnu ma sonyani kɛ mɔgɔ minnu danbe b'u la an b'olu de jate mɔgɔ ye mais mɔgɔ fɛn fɛn kalabanci den ye an tɛ e b'o viser a ye taa ni baara ye baara tacogo ka ɲi faso kanu bɛ aw la aw bɛ Mali fɛ aw bɛ ka Mali bɔ nɔgɔ la bɛɛ bɛ ka se wa bɛɛ bɛ ka nisɔndiya jadisiw bɛ ka faga bi a ka bɔ hakili ma an ka kan tɛ ka jeni miliyari tɛ ka sonya Mali seginna danbe kɔnɔ molobaliya tɛ ka kɛ Mali la tuguni e bɛ mun wɛrɛ nɔfɛ toi tu veux quoi encore e bɛ mun wɛrɛ nɔfɛ toi tu veux quoi encore an bɛ Asimi kɔ an bɛ Sogɛl kɔ
nous tunte malikola en boubla mais en tant que be malikola on taille malikola mais ninkele de là no yika mugota salam no mika mugota tant pis pour toi en tant que mugodi mugoshima an yere magote jorola an mago be malen donc la fia de là na magote jorola be ka couler bébé la fia tourna bébé hera sur tourna wa salam sinon le reste là je m'en fous je m'en bats le cul à toi magota shela la famille bala ala ka hakili nyuma di oma ne balmo ni kuna fon demande be asimi bora o don comme mogo munun togo ya famille bala mogo munun be ka galon tege ka fo école maître be yan fait ka so tey o sege segeli daminana école maître ya famille bala o luka doso bela jelembe ka woloma mogo munun te balola mogo munun sara mogo munun te jian kono ere wari fo min tumbe kata duma o wari be ka jo o wari be ka jo ewa ya famille bala o wari be ka jidi fantoma o wari be ka jidi ya famille bala desebaratoma a wari be ka kalandi demsenuma a wari be ka mogo bla sorasia la a wari be oye ah wulu be kule sugu be jo asimi aytani baray blokento jugu sago do be en blokento ala ka hinela ki daro suma tête de morte blaya e be ta to fo kenama ne balmo ambe teme ola ambe na rasbach disakoba tantu kurutum ka sanu konfla tantu kurutum ka nyamade musokoroba chejugu den musokoroba jugu sago den ne ma fonko ni den sur la oroje de la ima ya ta faso fe ne ma fonko ni den ye nyamanka dende ala ye togo dama ka dawla dama ka sanga dama ka fɛn bɛɛ lajɛlen dama mɛ a taara nin jama in feere wari de la ka nin jama in falen wari la e bɛ don da la tuguni ya ne m'a fɔ ko e kɛra su ye e tɛ balo tuguni wa tanti korotu min ka ɲamaden musokɔrɔba cɛjugu den min sɔrɔla oroze la depuis nin ko don min na ko sanu tɛ mali la ne m'a fɔ aw ye ko nin sannen don depuis don min na nin ko pétrole tɛ mali la ne m'a fɔ aw ye ko nin sannen don a bɛ faransiw de ka baara la n'i ye mɔgɔw ka wari minɛ diyagoya b'u ka baara kɛ ni ɲamaden filɛ an bolo ta e b'i sa cogo de la an y'a fɔ yan ko nin sanna bɔra kule la nin sanna ni wari min ye a ye nana dalu ye sɛki min dira ma a ye nana dalu ye mɛ don o don ala bɛ ka kɔ bɔ fiɲɛ la ala bɛ k'a labila wa e bɛ jigin de e tɛ yɛlɛ n'i kumana wo bɛ ye n'i kumana hɔrɔnw b'a dɔn k'a fɔ i bɛ nkalon kan n'i kumana hɔrɔnw b'a dɔn k'a fɔ ko danbe tɛ e la tuguni a tantu korotu min ka ɲamaden a bɛ panpan na komi tinɛni depuis nin ko sanu tɛ mali la ka tila ka na tuguni ko irisi bɛna sanu de bɔ a fɔra ko faransi ka bɔ mali la ko tɛ anw ka kɔrɔnfɛla la foyi la ni sanu bɔ tɛ o don mɔgɔ minnu y'o fɔ arasa k'olu ma ko sanu tɛ dɛ ko faransi bɛ ka mali de lakana ko tɛ ka sanu bɔ ye dɛ ko sanu tɛ mali kɔnɔ an y'an tɛgɛ bɔ faransi bolo ka irisi wele irisi natɔla ko k'an ka mɔgɔw bɛna sanu de di irisi ma mɔgɔ minnu bɛ nin kɔ ça veut dire ka danga de b'a bɛɛ kɔ mɔgɔ minnu bɛ ka nin lafasa a bɛɛ dangaden mɔgɔ minnu bɛ nin ka jɛkulu kɔnɔ a bɛɛ saga ala ka hinɛw la k'aw dayɔrɔ sumaya a y'an ko kiti min na ala k'a nɔgɔya nin fɛn ma yɛlɛma in de mɔgɔ bɛ nin de kɔ mɔgɔ yɛrɛ t'a kɔ tuguni i ma a tɛ lamɛn yan o don ani segu tunkara ka direct ani segu tunkara bɛ vidéo daminɛ ɲɔgɔn fɛ 5 minutes segu tunkara bɛ 5300 et quelques vues la ale bɛ 800 vues de la ça veut dire que fali sara boci banna n'i bɛ sira ɲuman kan ala b'i dɛmɛ n'i bɛ nkalon kan ala b'i lajigi an ka tanti korotum musokɔrɔba cɛjugu den an ka lamɛn a lamɛn dɛ bilahi ni nin ba tun y'a dɔn k'a bɛ laban ta ba tun b'a faga wolodon an ka lamɛn a y'a lamɛn non c'est pas la peine. La technologie de Russie en matière de chemin de fer, nous qui pêchons chemin de fer, il dit comment François voilà. Les TGV, ils sont vraiment en pointe. Maintenant, on a fait cadeau, Russie qui a chemin de fer avec Jamana Jona. Est-ce qu'en train de Jamana, Russie qui a chemin de fer étudié, car la Janou va monter à Nafanyana. Est-ce qu'on étudie ça? Moi, je me rappelle bien en 2003-2004, au CDRAI, collectif des syndicats des rails, Chekoro Doubia, l'un des premiers docteurs en chemin de fer. Waï Kalange Rishi la Fana Deha. Chekoro Doubia en Fadou, Kaikadou, chemin de fer syndicat.
ATT clé ou ko be da ka gain transfert na kuma on ni cheboro marché min kay avec sans flamma qu'elle est là avec les tabourets peruba clé na na sama le Omar Mariko 2003 2004 privatisation wati pour s'opposer à la privatisation na wati we mu le fo Mali direct ngolo ka jwa chama explication min dira wati ATT ka fanga nale wula de kata marché ñini tout mi meke machine la utaro tout marché ñini Italie de or machine mamara tout club be bo France a tout beneme yan clé de moi tant ma fa au CC canadien ngolo ba Canada de ngatre ngolo be mais tout mi meke la tout benendo clé be yoro mina moteur mané ne balmo nanya foko ni sana avec France de kabara la mo ba fo no fa yele ba fo kwa nan dalu bo a dalu de fleni quand tu mangas ta terrain ça ici quand tu mangas sa France de boulot ko parce que dinya be ko France kelen de be terrain de là yoro sita de là et ko France terrain de de be se ka boli Afrique e ka ni jonde la me jonde abe fo ni de mako jonde abe fo ni de mako ni ka wolo kera fuye abe fo ni de mako ni ya batoro gwansa kalo kononto qui ça veut dire que qui joni ni lagasa suguye et ça veut dire que ka konota ça abekra fouille quoi abekra fou de fou ah quand tu manga train sans ici ko parce que tu l'étais boy nana de bay no luka train nana mali kono ko train se ka boluka be jo ko fontene be mali kono mais le be bo français ya français train ah oye ya famia bala oye nta do mena foto mena quoi français train oye orobodi ote jo ote kalaya et alango bon ni ala be ni labla de dongo de quoi segu ka wi danga mindu nous be nous yere chi mogo tere connaît de jago ya Francis Demeli Francis supporteli Francis a sami ka be Francis ka barala arebe ka bona ere ibe ta Google sanfe 30 millions te dia kono irisidu 30 millions te dia kono adlantugo chekani a moteri kany a konona kany ça veut ka be boli ka te terrain beka TGV et ici allez nous et peut Google sans faire taper de la noronté mais tellement qu'aille moko ka wari mine c'est normal à bo luka barake parce que luka wari ditoleima o ba filmer de o luka wari ditoleima o ta di mate faut ko ka dalu de so o dalu munu soro la o ya chiama ka sameni sa ya famia bala ibanga barake faut ka ta dugu kolo meleke ani manga barake wari be ka di ma domina a video bembolo a image bembolo a vocal bembolo o de irala ni den qualité na u ba san domina o ya filmer u ba san domina o ya kan resire a kan resire li ko fa sanon ko fe o ye image u chama ni yan jan fa de boni e wa ni be sa jon de nya de la ntse ka maliko kelekete ni nta fa na fa ni nta ba na fa wa ni ntina ka malife fo ka tia du ko lo meleke politicien ti santé no bi sandro be dalu de ni folo ani dalu be de soba bubu si se doroni dalu be bo bulo français ba sa dalu be ba bulo quand tu manga terrain sans ici kono luka terrain na mali kono ka te marché ko parce que adlana nene jamana de kono ici ka avion munu na mali kono o te no ko ka baraka o jora anga mogo ye avion munu sa ici bulo o te ne ka jadi su farawa o ye blende munu sa o blende nous te ka barake wa aradar munu bambolo aradar te ka barake wa mais quoi ici maintenant faut être marché mali kono il est payé pour défendre ce pays là il est payé pour défendre ce pays là bon na fora aw yo ko ninta tiena ko barkata la tuni bet tigara la fo ki tuan ko fe kuno ale da fo ambe ko français mai ko nga français kele bino ko français ni konte tien kono wari de dirama wari de drama irisi minan kan kateme français minan ka tile kana danga bo mali kono de mali ka ke tasmai mali ka ke jahanamai irisi train na tra be boli mali kana da tile kana danga ke mali kono mali ka ke jahanamai irisi tile be boli e watejo e wa be san keme ka be boli ne bolo ni kuma fole e tunga nga foko alhamdulillah ni mine ka du ida kono ka sani da langolo ni a femi nyoma delika ke ni funa ke nunu na nga wari bulo kelen be setanye foi me faso be jo chugo na beko obeko barako be ka courage ta malendo be la fa chugo mina
waati n'a yɛrɛ kunna wari an ka économie bɛɛ bolo kelen bɛ besaw kɔnɔ an bɛ ka wari fitinin minnu sɔrɔ olu de bɛ ka taa don minɛnw na pour que maliyɛndenw bɛ se ka lafiya waati min na i dɔgɔninw o ye courage sɔrɔ ka k'u nɛgɛ k'o bila kɛrɛfɛ wari min u tun kan k'u diya n'a ye u y'o wari di faso ma u yɛrɛ ka sara ka dɔ bɔ a la ka taa terrain saba san terrain saba ka t'o san Irisi jamana kɔnɔ e tun kan ka fɔ ko ala ni ce ka ninnu fo k'u waleɲuman dɔn mais ni e bɔra ko e bɛna olu lagosi de k'u taara terrain kunkolo minnu san k'olu man ɲi ko parce que ko Irisi tɛ minɛn ɲɛnama dilan fo a b'a fɔ ko Irisi tɛ terrain yɛrɛ dilan ko diɲɛ bɛɛ kɔnɔ ko Irisi k'o tɛ jate terrain dilannaw fɛ o que diɲɛ bɛɛ Irisi ka minɛn ɲɔgɔn tɛ yen mun de la diɲɛ bɛɛ bɛ siran Irisi ɲɛ u ka minɛn de ka ɲi mun de la diɲɛ bɛɛ bɛ Irisi bonya u ka minɛn de ka ɲi olu tɛ ko lankolon dilan dɛ mais n'i ye mɔgɔw ka wari minɛ diyagoya de i b'olu c'est-à-dire que i b'olu sago kɛ quoi n'i ye mɔgɔw ka wari minɛ i b'olu dɛmɛ de diyagoya n'i ye mɔgɔw ka wari minɛ i b'u ka baara kɛ de diyagoya wa nin jɔnden filɛ nin a bɛ sa jɔndenya la a bɛ sa jɔndenya de la ko Irisi nɛnɛ bɛ yen ko o ka terrain tɛ se ka boli Mali kɔnɔ f'a b'a fɔ ko mun yɛrɛ k'u taara tulu dɔ san Itali dɛ i jɔ n ka kumakan k'a la tanti kɔrɔtɔmu ka sanni kun fila non mais e ba sigilen bɛ famille la bi a bɛ kasi de la da bɛ e ba ye bi mɛ sunɔgɔ t'a ye e ba n'a sigira a bɛ miiri ne den min tun bɛ ka Faransi lagosi kunu o de bɛ ka Faransi dɛmɛ ta ne ba sigira k'i miiri kunu ne ba de tun bɛ faso jɔ ne den de tun bɛ faso jɔ sira kan ne den o de tun bɛ faso jɔ sira kan bi o kɛra faso kunmasuliden ye i ba bɛ kasi quoi i ba lase lebu ma i y'i ka kabila lase lebu ma hali k'a fɔ e ma ko maraka jigilatigɛ don k'a fɔ e ma ko Bacili ɲugun don quoi ɲugun don e tun kan k'a fɔ ko alihamudulila i dɔgɔninw sera ka baara min kɛ i dɔgɔnin de Asimi i dɔgɔnin de Wage ye i dɔgɔnin de Kamara ye olu sera ka nin baaraba in bɛɛ kɛ miliyari tɛ ka sonya ka jɛw nɛgɛ kɔ ka dɔ b'u ka sara la fantanw bɛ lafiya cogo min na u b'o k'o baara kɛ ni olu ye baara fɛn fɛn kɛ e b'o lagosi ninnu ka baara ɲuman tɛ bɔ e da kɔnɔ o ye mun hasididenya ye o ye mun hasididenya ye nin ye ɲamaden ye dɛ nin sugu hali Bacili nin tɛ Bacili den yɛrɛ ye quoi nin tɛ maliyɛn yɛrɛ ye i ɲɛ t'a kɛ cogo in na ani Sénégalais de bɔlen don i ma ye faso in manda ye hali dɔɔni mɔgɔ mana san cogo cogo bila i b'i ba kanu k'i fa kanu k'i ka jamana kanu mais ni banna ba la ka ban fa la ka ban a ka jamana la o b'a yira ko maliyɛn joli yɛrɛ tɛ nin na ala y'a wolo Mali kɔnɔ de mais maliyɛn tɛ mɔgɔ bɛ se ka ban i yɛrɛ la cogo jumɛn o de la ne y'a fɔ ko b'u bɛ wari sonyani min d'i ma n'i taara société de transport créer Sénégal hali ka t'i ju sigi ko wari ninnu dun sabu walima k'i yɛrɛ faga quoi je sais pas kuma yɛrɛ nɛgɛ t'a la tuguni mais il est obligé parce que a sannen don k'a k'o baara kɛ il est obligé hali n'i y'a sigila a ka bubu media la ye kuma nɛgɛ t'a la mais n'i ye mɔgɔw ka wari minɛ i b'a patapatakan fɔ n'i ye dulɔ min i bɛ taa manamanakan fɔ petini t'a tɔ tora o de ye quoi a t'a tɔ tora o de ye an k'a lamɛn non terrain kunkolo ɲini ne t'a dɔn Russie bɛ terrain feere mɔgɔ ma diɲɛ kɔnɔ ne yɛrɛ kɔni ma la technologie de Russie en matière de chemin de fer ni k'i bɛ chemin de fer ɲini diɲɛ kɔnɔ Français b'a la les TGV ils sont vraiment en pointe maintenant ne m'a fait ka le TGV ils sont vraiment en pointe mais c'est normal parce que tu es payé pour défendre la France tu es payé pour défendre la France sinon il réussit terrain kan ni France ta ye ta Google sanfɛ terrain min ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ il réussit tout an y'a fɔ aw ye ko Français y'a san a bɛ Français de ka baara la a mana yɛrɛ can tɛgɛ kɔnɔ a mana yɛrɛ can tɛgɛ kɔnɔ k'a bɛ Français de ka baara la a dalu tɛ nin jugu sago den nantan kolon ala jugu kafiri ni réussit terrain taara Mali kɔnɔ n'a bolila maliyɛndenw kan k'e minɛ de k'u sen fili kɔnɔ réussit terrain tagatɔla filɛ Mali kɔnɔ a bɛ se a tɛ miyɛ ni o terrain ye san kelen kɛ défaut ma sɔrɔ maliyɛndenw kan k'e minɛ de ka t'i siri terrain in ɲɛ terrain in t'a boli ka don i kɔnɔ siɲɛ kelen ne mun kafiridenya ye
ne mun kafiri denya de ça veut dire avec ka Mali de lagosi ka France la face à Mali kan a tante risi ma de anga mɔgɔ bɛ baara ɲuman fɛn fɛn kɛ wɛrɛ de manda ye tuguni a tɛ Mali yɛrɛ de fɛ tuguni mais a ju sigilen bɛ Mali kɔnɔ ye an ka mɔgɔw bɛ tile ka baara ɲuman kɛ o tɛ bɔ a da kɔnɔ fo k'an ka mɔgɔw lagosi de an y'a fɔ Asimi ninnu ye aw bɛ fanga min kɔnɔ a ye ça veut dire que a y'aw jɔ mɔgɔ fɛn fɛn mana manamana kuma fɔ a y'a ko minɛ ka don kaso la foyi tɛ bɔ a la marifa de bɛ aw bolo ni mɔgɔ min ma kɔntan a ye kisɛ don a nun fɛ a banna aw bɛ sɔrɔsi fanga de la jamana bɛ ka jɔ cogo min a bɛ k'o solution de ɲini ani dangaden fɛn fɛn bɔra taɲina fɛn fɛn bɔra a ye kisɛ don a nun fɛ pa paga tɛ bɔ a la o tɛ se ka foyi kɛ tɛ se ka foyi kɛ ko faransi terrain de ka ɲi ko an man ka taa terrain san irisi ko an ka san faransi de waati min na irisi bɛ ka fɛn bɛɛ kɛ anw ye an bɛ taa marché ɲini yɔrɔ wɛrɛ de yan waati min na anw bɛ gɛlɛya kɔnɔ irisi de donna anw jigi kɔrɔ waati min na anw faw bɛ ka sa faransi banna ka kɛlɛkɛminɛn feere anw ma an ye min fana san u y'a bloqué irisi de donna anw jigi kɔrɔ hali ni faransi terrain ka ɲi an bɛ taa san yan an bɛ taa san irisi de hali n'an bɛ irisi terrain poussé de an bɛ taa san olu bolo parce que an ni olu de ka di olu de donna an jigi kɔrɔ olu de kɛra anw fɛ k'an to gɛlɛya kɔnɔ hali u ka terrain n'a sera Mali kɔnɔ n'an bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan de k'a poussé fo Sénégali an bɛ Ala minɛ ka taa san o ka fisa an ka san juguw bolo an ye avion joli san u bolo n'a bɛ ka bin a disi kan Faransi bolo an ye avion joli san Faransi bolo n'u dɛsɛra ka wuli an ye minɛn joli san u bolo mais an ye minɛn minnu san irisi bolo olu tɛ ne ka baara kɛ Mali kɔnɔ olu tɛ ne ka jadisiw faga u jɔra wa u binna wa a si ma bin o ka a bɛɛ dilanna irisi de avion bɛ ka boli nɛnɛ bɛ irisi mais pour que an ka avion bɛ ka irisi avion bɛ ka boli Mali la k'a firi don le petit con la k'a firi don mɔgɔ lankolon don Ala de ye nin ta cɛ ne y'a fɔ aw ye ko nin tɛ don da la tuguni don o don Ala b'a halaki de Ala b'a labila wa Ala b'a mangoya ka taa fɛ an tɛ taa san Faransi dɛ an bɛ Faransi de ɲun ka taa bila Mali kɔnɔ k'a firi den nataba ne ma ka ne to CEDER kɔnɔ nin ka nali fɛn fɛn bɛ kɛ Faransi anw de bɛ taa kunbɛn mais a nana visite privée saba de la yan visite privée saba depuis a nana o la a ye Mali bila visite privée saba nin petini a ka nali ko fɔlɔ anw de taara kunbɛn aéroport la an ye ɲɔgɔn gosi a nɔfɛ filanan taara kunbɛn sabanan a ko k'a bɛna privé de la naaninan a ko k'a bɛna privé la duurunan a ko k'a bɛna privé de la donc o kɛra sanna i m'a ye ko Mali kana ko an k'an ka fɛn bɛɛ di Faransi ma jugu sago e kiri ba sinamuso sago de irisi ka avion bɛ ka kɛlɛ kɛ Mali kɔnɔ n k'olu bɔra irisi de mais pourquoi o bɛ Mali kɔnɔ o bɛ ka baara kɛ ni dulɔ mina tɛ ni dɔrɔgu mina tɛ irisi ka mina min bɛ Mali kɔnɔ bi a bɛ se ka jate ka ban irisi ka fɛn min bɛ Mali kɔnɔ bi kuncili b'a ban wa mais n'a y'a ka dulɔ min c'est obligé a ka taa manamanakan fɔ an tɛ dan ka terrain san Faransi bolo dɛ ça veut dire an bɛ Faransɛw yɛrɛ de san ka taa n'u ye Mali kɔnɔ jugu sago den farafinw bɛɛ lajɛlen ka jaga révolutionnaire ka taa laban dulɔ min ni dɔrɔgu min ni y'a faamuya ba la faso kumasudenya la Thomas Sankara filanan min tun bɛ Mali kɔnɔ o de bancogo filɛ mɔgɔ min tun b'a la ko an ka Faransi produit boycott an ka n'u ka orange ta an ka n'u ka foyi dun o de filɛ bi k'an kana foyi san mɔgɔ wɛrɛ bolo k'an ka bɛɛ san Faransi bolo e ba dusu kasilen bɛ bi dɛ kabila kɔnɔ dɛ e ba malo bɛ bi kabila kɔnɔ da bɛ e ba ye bi kabila kɔnɔ sunɔgɔ t'a ye quoi da bɛ e ba ye bi kabila kɔnɔ mais sunɔgɔ t'a ye tantu korotum n'a y'a sigi ka miiri ne den min tɔgɔ tun bɛ bɛɛ da kɔnɔ bɛɛ tun kɛra ne den min fɛ o de laban cogo filɛ nin ye i ba bɛ da mais a tɛ sunɔgɔ dusukasi den ɲamaden tamasire de filɛ nin ye ka tɔgɔ d'a ma ka sanga d'a ma ka tila k'a bɔ ka bin a kɔjalan kan ɲamaden de filɛ nin ye k'a firi ala jugu jɛnɛyakɛla zon nkalontigɛla sɔnkolon bɛɛ b'a la diɲɛ kɔnɔ
ante terrain sa France bolo ambe France de bogote kata turu Mali kono ne irisi terrain nana Mali kono ka san kelen ke boli la ma tien malais don kanga emne de ki kutege parce que kafiri irisi terrain kan bi ou ka avion kan ou ka marfa kan ou ka pick-up kan ou ka blindé kan irisi ka fembe kan dina be irisi nyogonte mina dlana dina be irisi nyogonte manya fo ayo kwa sana ayo fambe ko kuma la ma sande a donata bolata ama boka valider anga mogo ye France gaya a bora pampana France de Mali jigi tugu de France de ninke anke ça veut que France be koto kota le bende wanga mogo be bara nyuma fenfe ka date mogo ola ne ota do beka o te ni mle ka bla kono yi asim nu be munde la no te ni mle ka bla kono yi o ka ni mle to ka bla kono beka la fi aye ni mle ka bla kono ka firidu aw kana jon ka firila aya mina ka bla kono yi aw kana jon ajugu la de ni aw jugu folo de aya mina ka bla kono yi mo kana jon ujugu la de ni aw jugu folo han ni jugu kera bla kono de kana jon ala de amine ka bla yi ni kafiri dembe to pampana ta ça veut ka bena saga do bla fili kono aya mina ka bla kono yi ay kuma chaman de fo kuma mun tunga ngala ta kasola mais aw sigle de ka laje abe molo bali denya ni marabali denya la mais c'est décevant il y a tant de pour que ka ni mina ku mina o aya mina ko bla kono na bola ba hakili sigi France terrain congolo mai France terrain ko erisite terrain de la erisite terrain congolo mai nene be na Mali kona motere be kalaya a dabola nene de kama ama dabo nene kama de a dabola climatiseur mi me kabakolo la a dabola de kama ulude ama dabo erisite duran kama de a dabola furiko kono na de kama yama de irisi mina jumet la Mali kono depuis le temps de Modibo Keïta ani irisi be nyokon bolo mina fen bambolo bi no be ka marché Mali kono be bora irisi de il y avait mobile koron nu ani na koron nu ani marfa koron nu depuis le temps de ya famille bala Modibo Keïta ani irisi te ga be nyokon bolo mina chama be ambulo be bora irisi de mais kafiri ne français ka wari mine ibu défend le jaguya ne français ka wari mine ibu deme de jaguya ni mu deme o ye wari di ma domina o be na fo o ye wari di ma domina o be na video yi ay be sa jon denya de la tse ka tla tuguni ka firi ma firi la sa jugu sago muso zon kalabanci den son kolon be bala la sa ni jama be ka tugu eko e ka tla tuguni kana kuma fla fo awni ni jama be ka ke efe ko eta e Mali ko de e ye mogo munu la goshi ka tla kana tugu oluko ka ngata mobile valantirimba antita mobile valantirimba de ambe mobile nu an kunde ka tagamana e jugu sago den lagasa ne mini ala ka hinɛ la mena Maliki Konate la pour que nga elle kana se anga Maliki Konate fana la mede non Maliki Konate c'est pas la peine Mali bejo ay Maliki Konate fana la mede erom na bodon army roko sal coup d'état kera mardi de non je crois que le 18 mardi ou bien mercredi samedi na wolla ka taga ara erom na bodon army roko sal coup d'état kera mardi de non je crois que le 18 mardi ou bien mercredi samedi na wolla ka taga le nouveau plateau sans fin no créer ne fo isa kabay kuma jan kon ami se ga mun reteni be ga bilana moy be se ga fembe reprocher be gala so kama baraka army kono abena wati na jurule tumeke ka marfasiri abena wati bon iba do a fola ko français ye million keme flani ko de dinima nonu be français défendre jagoya ni be foku nye munye ibe ka klela français tumbu sago so Mali kono mais ibe ka gena minke français sago te ka so ntukuni o de la obena ni kuma koro wi o de la obena galo ntire nunu be français ka mogoti français défend chugo do de flene ibe ka kote de français demel de flene a kunu mogo min tumbe o tumbe ka mfa usutura o fa e jonye français mogo min tumbe a tumbe ka mba usutura mogo min tumbe ay Mali takadi an fa o ma o te bi ambo majamu ka mogo kola nunu ko duso labo ka keta kuma kumbe flene Maliki Konate ko mogo be se ka fo ibe ka ko mogo si se ka fo ibe ka ma barake arme kono ko ibe ka be na domina ko marfa jo tumbe serede
ko yani beka kana ko marfa jutu be siride ko yani beka kana ko samara tunte anga sorasu sena mais ko depuis beka na ko ay samara sanga anga sorasu ma ko ay marfa sanga de uma mais ne balmaw mo hakke min sara ibeka tlela o sara présente lela malikono donc a fa sabatra présent bet lela fo ibeka la kana sabatra présent bet lela fo ibeka kenya sabatra présent bet lela fo ibeka kala sabatra présent bet lela fo ibeka suane min kala ibeka tlela make mo se tlela ay be ni lagasa de nunu de sigle nye meja kunta on ko fe ku ibeka e barake armée kono ne balmo na ye barake armée kono dugu joli jenina ibeka tlela sorasi joli sara ibeka tlela a o bara e mun nafa de nya sisa aye armée bla condition kono aye marfa sanga duma aye samara sanga duma mais sorasi hake mi sara ale tlela o masa mogot tlela dugu hake min jena ale tlela o ma jeni mogot tlela malen de min sara masa mogot tlela a o ka bara o ye mun nafa de nya sisa ne bulu be bara de ke pour que ka lafia mais bara ke ma lafia o ba ira ki ka bara ma ke foyi i ka bara ma ke pa parade malike aw be na mun de fo onye jena tegala aw bulu ko be bufonde am be la to de ya i be ka bara ke armée la i be ka bara ko fe mo joli de saray dugu joli jenina o bara fo kumbi na fato bara la sa asimi nunu fula ka barake bi bebe se ka temoya ka sereya asimi nunu ye barake anga kante ka jeni na anga kan jeni te segi mogo mana ko be na malen faga e be ke suye e te boala o de baraye e be ka ogo sogo tira kalo flama do ni nyogon chotara ci tuguni o marfa sani e munde nya o samara sani e munde nya chai ka halala dewnya sa ay malen bonya doni sa aye ke malen downye doni sa aye ke halala downye doni ibe ka anga surasu bla condition kono me awolo la muna bonne mo manga surasu la bla jia kono ka ibe ka bo mo manga surasu la se saya ma jia kono ka ibe ka bo mo ma mali la se chili ma jia kono ka ibe ka bo o ka ba mumbara nyuma de bena fo nyana ya o ka mubara nyuma de bena fo nyana ya maliki ni be fo kunte dore de ka franci deme anga nyamogo munu be kolu la gushi parce que lui ma so franci tama ni nunu so na franci tama ça été maliki kuma kame itara sa kuma kame ni français john de nunu be sa john de yala mugo mini kungolo be barake ni falento blola ni maki bas na muso sagoye ni make nyama denye ni ma wari mine ni sanente ko ya ni beka kana ko marfa tunte ko beka na ko ay marfa sa anga kaka marfa sa ne bulu marfa sankunye basigidi marfa sankunye lafiadi mais marfa sana kadanga so to motu me nouveau jumena haru ka dumini la fana wari atumbe sunya anga sura so tumbe mobile pousser de kata kele kayrola o be makanya na ya mo joli saranga sura so la dugu joli jenina ne bulu har ni beka e baraka armée kono en tant que dugu beka jeni en tant que surasu beka jeni ibeka ka bila yere na fatala na fa foi tala me be kafiri don de tanyini na wari mina na faso kuma sulu den na fato kuma munu fole lo bonu sigi ko fo o de la maliki konate quoi iba jone kerefe mba kuti ga billahi maliki konate iba jone kerefe men simple la kono ne bla ko be se ga disi ko juma jamana kuntu ko la bushi wari minena nataba de waron kolonde jonde o de sigilembe ko ibe kay marfa sanga danga sura suma marfa sani sabe que haya tunkana marfa san o kafsa kasa iye marfa samanga anga mo tse kata kele karola iye jamana ta ka différence ma iye avion tse ka wuli wari min kanga danga sura suma ka do dumina atesuma anga sura su ye toro sura ibe ka tele la ka bo hakilima anga surasu joli bone beka tile la ka bo hakilima yani beka kana kidal tuma mine ibeka na kidal mine na segu mine na bamako mine na kayi mine na o makambe yana ya amunna fayira o ka marfa sanina munna fayira o ka surasu ka samara sanina ke malika yake horon denye sa ay malion bunya sa aya ke ala kama kwa jugu sogo denye nda blaten sa
aka mogo bonya jamana in kono ne kata gardien dota kwa kananga du gardien asigilen ben ka soda la me jugu be ka donka mun na fa bo gardien la maliki kata mogo dota ka kana kenga so gardien asigilen be dala jugu be kana ndem fora jugu be kananga duchi mun na fa bo gardien la ibe kay marfasa ay samarasa ay sorasu bla condition kono ne sorasu sara ibeka de tlela kateme présent bet leka sorasu nyanina ibeka de tlela kateme beka ambo céréal ambita céréal la hara e wa kuma tseka soso tiado ala tado wuli balido sorasu hakem min sara ibeka tlela masa mo tlela ibe nin kafiri den unde skile wari minenaw faso kuma sulu den ni yo foko peravu ni wari be di zoma abeta di sukuba de la ni wari be di zoma abeta di magasin konona de la ni wari be ta di zoma abe botele de la ante zon sanchuko do zombe sanchuko nata do bakal treta nana 2018 ani valisi ka fa wari mugo la wari mugo ka valisi ka fa dewdo wari mugo la ana nana ya ka mogo wole hotel kono kelenkele na fala ko ka nano da lobe nana ya e wa kalabanci denu de flene a se ko tungara ibe nan dalu e yen dambe bona dambe be ela mo min biti sigi kanu kuma sugu fo ijonga kala ire bado ko e horon kolonde ko e dambe tandende ko e maninde aga la mede erom na ibodon armi roko sal coup d'état qui era mardi non je crois que le 18 mardi ou bien mercredi samedi na wola ka taga e nouveau plateau sans fait no crene fo isa kabay kuma jan kon am se ga mun reteni be ga bilana moy be se ga fembe reprocher be gala so kama baraka arme kono abena wati na bon ne ete horon kolon denya ambe ninde fo e horon kolon dende o de be kafuye aye baraka arme la me o bara wolola munela tonyo bara mi mana wolo tonyo la foku na tun wolola hera la d'accord ma wolola tonyo de la sorasu sarat lela mali dugu be jenena mali dugu be minena jamana na folo de ne reta de mo me ibe ka re masaka ka bilan fo ibe ka wole bi kwa kana ka bilan fo abe mundi so ka fo nyem fa kunda nyem ba kunda nye alikaba munu shia joli mbola ka yele kulu sanfe e de la ka ibe ka bilan fo mali kono e de la ka ibe ka kwa de la ka fo nye ni baraka nye ninke e de la ka ibe ka mo jume ku bora ku ka bilan fo ate e de bonu ka bilan fo bi kwa bena ko marfa tunte sura subulu ko samara tunte samara sanu ko fa wolola muna anga sura su jugu tumena anga sura su fa ni ordu maduma tsaka jugu fa jugu tumena anga mo fa nangwa mo ko kube wuli kata jugu fa ko tise ku sensil ku bolo sil ku disayama avion coulé au sol milari ba keleni keme sabani ko akara jon tlela o siona masake jumen tlela mais o siona beka tlela milari ba kelen ani kɛmɛ sabani ko ni y'a di Asimi ma hala munnu be France an bɛɛ be marifa sɔrɔ an bɛɛ be pick-up sɔrɔ an bɛɛ be kɛlɛkɛminɛn sɔrɔ e ɲa mɔgɔ den sigilen be ko o ye soulier san o ye mana bɛrɛ san o ye nin san milari ba kelen ni kɔ o sɔnna jɔn tile la ni bɛ ka tɛ a ma sɔn Alifa tile la a ma sɔn ATT tile la a ma sɔn Modibo tile la a ma sɔn Musa tile la milari ba kelen ni kɔ waati min na tasuma be jamana la wari ka d'u ma k'u ka taa kɛlɛkɛminɛn san u y'a bɛɛ sɔn ibe nin den halakile ɲamadenw kafiri ala jugu mulu bali marabaliw danbentan hɔrɔn kolon mamugu o de sigilen bɛ ko bɛna ninnu ka baara kolon ko bɛna kɛ ɲuman ye mais a tɛ aw lajɛ mali jeunesse minnu sigilen don k'aw lajɛ n'u t'aw minɛ k'aw ɲamɔgɔ den tigɛ o de dimi bɛ ne la quoi nin bilakoro bɛ se ka taa kuma yɔrɔ jumɛn cɛ fila de bɛ taa dɔrɔn k'a minɛ a bose ma k'a kaya tigɛ foyi tɛ bɔ a la ka taa minɛ dɔrɔn k'a kaya tigɛ foyi tɛ bɔ a la ne mun kafiri den ye mɔgɔw da la ninnu ye mun fisiru wale denw de ye mɔgɔw da la ninnu ye mun nataba denw de ye mɔgɔw da la ninnu ye mun kafiri denw de ye mɔgɔw da la ne ye nin fɔ k'u y'u danbe b'u la danbe bɛ e la wa mɔgɔ ka baara jugu ko e bɛna o kɛ ɲuman ye n'a ka baara tun wolola hɛrɛ la a bɛ gɛn wa n'a ka mara tun wolola hɛrɛ la mɔgɔw b'a gɛn wa a ka mara wolola tɔɲɔ de la e bɛ n'i ju sigi kɔnɔ k'o ka mara wolola hɛrɛ la
o tɛ ka maliyɛnden bɛɛ nɛni ka maliyɛnden bɛɛ dɔgɔya ka an danbe bɔ an na k'a ye samara san a ka samara sanni a ye Mali bɔ bolo la a ka marifa sanni kɔfɛ Mali bɔra bolo la wa dɔ de farala tɔɲɔ kan bɛɛ b'o seereya hali lahara an bɛ taa seereya ye a ka mara ma wolo foyi de la ni tɔɲɔ tɛ ni fagali tɛ ni jolibɔn tɛ ni suyɛni tɛ e kafiriden sigilen bɛ ju kan yen nɔ hɔrɔnkolonden ni dabara ko komi tori ninnu kan ka minɛ de k'u bɛɛ ju ci marabalidenya don ninnu de bɛ tile ka faso lagosi faso den ɲumanw k'u tɔgɔ tiɲɛ faso mɔgɔbaw k'u lagosi parce que olu tɛ k'u ta sɔrɔ olu fa n'u baw n'u ka ala tɛ Mali kɔnɔ tuguni u sigilen bɛ ka Mali dɔgɔya don o don i bɛ k'a ka samara san hali ni tun ye récide i bɛ k'a ma i bɛ k'a tun bɛ se ka baara kɛ parce que a tun bɛ mɔgɔ minnu bolo otage la a tun tɛ se ka baara kɛ hali ni tun taara récide i bɛ k'a ma a tun tɛ se ka baara kɛ i bɛ n'i sigi kukala kan a ye marifa san a bɛ na waati min na samara tun tɛ yen marifa tun tɛ yen ale tile la wari min sɔnna a ma sɔn mɔgɔ si tile la a tile la sɔrɔdasi min sara a ma sa mɔgɔ si tile la a tile la avion 12 a si ma se ka wuli ka taa jihadisow faga a si ma se ka wuli ka taa jihadisow faga i bɛ n'i sigi ko o ba mais an ka k'a ka marifa san mais marifa sanni ye an ça veut dire marifa in y'an lakana wa la question est là marifa in sannen kɔfɛ est ce que maliyɛnw lakanana wa maliyɛnw lafiyara wa ayi marifa sanna mais ani fu bɛɛ kɛra kelen ye e bɛ n'i sigi fan kan ko mɔgɔ bɛ se ka fɛn bɛɛ fɔ ko fo Mali armée ko i bɛ ka ye baara kɛ armée kɔnɔ a ma baara kɛ armée kɔnɔ dɛ a ye baara kɛ i ɲamɔgɔden de kɔnɔ jugusagoden n k'i sɔrɔ na n b'i ju ci ni n petini ne y'a don o don n b'a fan ci wuluden molobaliden marabaliden ɲangodenba jugusagoden jɔnden ninnu bɛ sa jɔndenya de la walahi ninnu tiɲɛ de tɛ bɔ ninnu da kɔnɔ n'i y'o fɔ ko bɛɛ k'i kan k'i hakilina fɔ n'i y'o ju gosi o b'a fɔ ko kumada bɛ bɛɛ bolo mais kana kuma nkalon ka hasidi denya taɲini k'i faso labila kana kuma sugu ninnu fɔ anw tɛ jɛn n'a ye an tɛ jɛn n'o ye c'est tout n'i nana kuma i y'a faamuya b'a la mɔgɔ minnu yɛrɛ sannen don bɛɛ b'a dɔn ko karisa ka mɔgɔ don o bɛna mun kuma de fɔ ko bɛɛ kan k'i hakilinata fɔ e b'a dɔn ko karisa ka mɔgɔ don e b'a dɔn ko a bɛ karisa ka côté de la o bɛna mun de fɔ ni ko bɛɛ kan ka kuma de liberté d'expression o ye mun liberté d'expression nɔgɔlen den ye jɔnden e bɛ sa jɔndenya la k'a firi molobali i bɛ k'a ye baara kɛ sɔrɔ armée kɔnɔ i bɛ k'a de Mali armée faga i bɛ k'a de Mali ci i bɛ k'a de Mali nafolo suyan maliyɛnw ye tɔɲɔ min ye i bɛ ka tile la o m'a ye mɔgɔ si tile la an ka sɔrɔdasiw tun bɛ sa 1000 hali k'u su ta kana d'u somɔgɔw ma i bɛ k'a tile la a ma se ka kɛ Ogo Sago jenna siɲɛ joli Munduru jenna siɲɛ joli wa kɔlɔlɔ fɛn fɛn bɛ hali Mali kan bi i bɛ ka de nɔya bɛɛ ye a n'a ka mɔgɔw kɔlɔlɔ fɛn fɛn bɛ an kan bi olu de nɔya bɛɛ ye n'olu tun y'a kɛ ka ɲa Mali tun tɛ bila ni dingɛ kɔnɔ n'olu tun y'a kɛ ka ɲa Mali tun tɛ ci ta ale ye ATT bɔ yen ko ATT i bɛ ka de ye ATT bɔ yen ko ATT ma se ATT bɛ bɔ don na jihadistes tun ma se hali Kidali mais ATT bɔlen jihadistes nana fɛɛrɛ minɛ fo Segu o ka a ka marifa sanni mun nafa yera la e wa i bɛ nin nantan kolon ninnu de ye Mali kɔnɔ o golo finnen de bɛ tubabu joli de b'o la ninnu balo cogo bɛɛ nin bilakoronin sigilen filɛ a bɛ vɛsiw don kamera ɲɛnamaw b'a bolo a wari bɛ bɔ min journalistes bɛ Mali kɔnɔ fɛn b'u bolo wa n'u banana fo n'u dɛmɛ mɔgɔbaw dɔw bɛ Mali kɔnɔ n'u banana fo n'u dɛmɛ mais ninnu filɛ wari b'u kan wari bɛ bɔ min jɔndenw don u sanna de ko k'u faso ci n'i y'o fɔ ko i kana n dalu ye e ɲa mɔgɔden wari dira Arasa ma a dalu yera Arasa bɛ se ka Bubu tɔgɔ fɔ e bɛ se ka Faransi kɛlɛ e bɛ se ka Faransi ka kojugu fɔ miiri bali tasi bali no Ala ka hinɛ aw la k'aw da yɔrɔ sumaya a y'an kɔ kiti min Ala k'a nɔgɔya a jɔnden fɛn fɛn bɛ an b'a bɛɛ lahara tigɛ a jɔnden fɛn fɛn bɛ an b'a bɛɛ ça veut dire an b'a bɛɛ ku tigɛ jugusagodenw n bɛ aw bila an bɛ bɔ kuma kɔnɔ sini ye samedi ma da la n'an ma video kɛ sini voilà ko i bɛ k'a ka bila ɲana Maliki de bɛ ka nin fɔ de ko i bɛ k'a ka baara bɛɛ ɲana n'a ka baara tun ɲana i bɛ ka gɛntɔ la mɔgɔw tun bɛ sa i bɛ ka gɛntɔ la Mali tun bɛ ci mɔgɔ min gɛnna ka bɔ yen hali sɛ ma wuli ka bɔ a fan kan
u ka tɔɲɔ de bonyana ka tɛmɛ hɛrɛ kan u ka baara jugu de cayara ka tɛmɛ baara ɲuman kan i bɛ n'i sigi k'u kan ko n'o ka baara ka ɲi jɔnden Sogɛl Kokala Mayiga Asimi a ye taa ni baara ye foyi tɛ aw la aw bɛ k'a kɛ cogo min na o de ka ɲi kɛmɛ sigi la maliden bɛɛ bɛ aw ko ni mɔgɔ kelen bɔra k'a fɔ cincogo cogo a kana mɔgɔ si lamɛn a ye taa ni baara ye aw kana mɔgɔ lamɛn dɛ a bɛ cogo min na a ye to ten mɔgɔ si ka bagabagali kana se aw la mɔgɔ si kana bɔ aw ja kan Sogɛl Kokala Mayiga Asimi wallahi n'aw ta tun tɛ fasoko ye ne tɛ n da don aw da la aw bɛ sira min kan a ye taa n'a ye pa paga tɛ yen bi diɲɛ bɛɛ bɛ ka Mali tɔgɔ fɔ grâce à que Asimi n'a tun ma diɲɛ bɛɛ t'a tɔgɔ fɔ an k'a kɛ maliyɛnw kana k'a fɛ hali o don Afrique du Sud olu ni Mali ka jan o bɛ k'a fɔ k'u ka président ka kɛ Asimi ɲɔgɔn ye Burkina k'u ka président ka kɛ Asimi ɲɔgɔn ye Côte d'Ivoire k'u ka président ka kɛ Asimi ɲɔgɔn ye diɲɛ bɛɛ bɛ ka ninnu tanu bi i bɛ mɔgɔ dɔ sɔrɔ Mali kɔnɔ ko foyi ma kɛ ni foyi ma kɛ o y'i kungo ye n'a y'a sɔrɔ i bɛ dugu wɛrɛ de la anw kɔni bɛ Mali la yen fɛn kɛra Mali kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ k'a fɔ ko fɛn ma kɛ Mali kɔnɔ i b'a sɔrɔ olu bɛ Burkina de walima olu bɛ Lahara de walima olu bɛ dugu wɛrɛ de la sinon anw kɔni bolo Mali kɔnɔ baara waɲa ka ɲi wa a tɛ dilan tile jamana min cira san 30 e bɛ n'i jɔ ko nin man ɲa nin man ɲa a bɛɛ bɛ dilan tile kelen yan waati min an ka wari yɛrɛ t'an tɛgɛ kɔnɔ mais an bɛ ka dɔɔni dɔɔni kɛ o de ne tɛ mɔgɔ ne cɛ tellement que mɔgɔw degela ta ɲini na mɔgɔw degela wari sumalen na mɔgɔw delila ya faamuya b'a la faamaya ni fɛn ninnu na olu de bɛ n'u sigi bi cɛ jamana de tɛ an bolo an ka wari bulo kelen don sanction bɛ an kan an tun bɛ fɛ ka baara minnu kɛ olu tɛ se ka kɛ ten olu tɛ se ka kɛ nin cogo la cɛ an ka ɲɔgɔn bonya jamana in kɔnɔ kɔ Sogɛl ma baara kɛ dɛ Asimi ma baara kɛ dɛ lakana tɛ yen dɛ a donna ta nin bɛɛ a bɛɛ nkalon lakana bɛɛ ka sabati bi an ka mɔgɔw bɛ baara la a ka bɔ hakili ma olu de Mali libéré bi Sogɛl Kokala Mayiga Asimi diɲɛ bɛɛ ka Mali bonya grâce à nin mɔgɔ fila ka Mali segin a danbe kɔnɔ grâce à Sogɛl Kokala Mayiga Asimi sinon Mali tun bɛ tile ka dɔgɔya ka Mali minɛ ka Maliɲɛnw minɛ k'u bolo siri kɔfɛ o ma kɛ yan n'a y'a sɔrɔ e bɛ dugu wɛrɛ de la sinon Mali kɔni baara bɛ ka kɛ yen Mali kɔni baara bɛ ka kɛ yen i b'a sɔrɔ e bɛ dugu wɛrɛ de la walima e tɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ an bɛ Sogɛl kɔ an bɛ Asimi kɔ en tant que u ta ye Mali ko de an b'u dɛmɛ e wa mɔgɔ si diya ɲɛmɔgɔ tɛ ta tuguni mɔgɔ si diya ɲɛmɔgɔ tɛ ta tuguni o banna pewu wari tɛ di mɔgɔ si ma n bɛ aw bila an bɛ ɲɔgɔn bolo merci.